Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 14 de Mass Effect 3 Legendary Edition. Bueno, estamos en la Ciudadela, tenemos más o menos que hablar con algunas personas, incluido Bailey, creo. Sé que tenemos que hablar con él, pero no sé exactamente por qué, pero para preguntarle algo. That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. Vale, aquí solo la nueva conversación es preguntar por los refugiados. Is the immigration situation any better? It's worse. The more destruction the Reapers sow, the more ships come looking for salvation. The strain on our resources is overwhelming. It'll probably get worse before it gets better. Bueno, y no nos dice nada más. Yeah, if it ever gets better. Así nuevo, vamos a revisar el panel de espectro. Aquí nada, y aquí no nos hemos dejado ningún objeto en las misiones. A ver si nos sacamos de delante esta cosa ya y vamos directamente a hacer la misión de Benny, que era lo que teníamos que hacer. Welcome, Commander Shep. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. Creo que aún no hemos rescatado a los tíos del corredor sombrío, creo. I had plans to return to a room, but business here keeps luring me back. Perhaps it's for the best, all things considered. No, aún no hemos rescatado a los tíos. Espera, subfusil, tatán. No, este simplemente vende las armas y la armadura de Cerberus. Para su fusil de retroceso, armadura, mejora de cargador del subfusil. Bueno, con mucho pillamos esto. 4000 créditos, tampoco nos vamos a arruinar. Esta conversación ya la escuchamos en su momento. Vale. Tenemos que ir al mercado. Creo que ya habíamos conseguido el dinero suficiente. O sea, el dinero, los objetos que nos pedían. Ahí tenemos que entregarle el mensaje a Lasari, es verdad, de que su novio, marido Krogan, pues está muerto. You're back, huh? Any luck out there? Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander. Check in with General Oraka. You'll see I'm making CSEC very happy. Ya tenemos toda la flota de Terminus preparada. Vale, esto nada. Y esto tampoco nos interesa. Esto tampoco, y por desgracia le vamos a dar aquí la mala noticia. Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Oh, blue rose of helium. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No. Lo siento mucho. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm Tachanka sun. Oh, Char. But if my last days must be with Grant instead of kindness, still I will remember the perfume of your scent and the soft touch of your petals. Let my broken bones build a wall around your garden, so you and the flower we planted together tuvieron can grow hijos safe entonces. and strong. Thank you.
should... I need to go. Me da pena, la verdad. Armadura infierno, estabilizador, cuerpo a cuerpo y aliento. De momento, nada. Vamos a informar al general Oraka. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palaven back, but it's something. Thank you, Commander. Y aquí tenemos una persona nueva. Esta ya lo conocemos, que era la barman de Ilium en Mass Effect 2. I remember you. Shepard, right? Heard you're fighting the Reapers. Matriarch Athena, you were working on Ilium. How'd you end up here? With the Reapers making noise, I figured it was time to get somewhere safer. So I moved here. I don't think so. I've seen some video footage of you looking at Liara. Yeah. Matriarch Benazia was her mother. Aquí falta diálogo, pero bueno. Esta es su padre, por así decirlo. You mean you were her other mother, right? No, I didn't pop her out. Hell, she's never even met me. Sorry. If you were human, you'd both be called the mother, Ya, regardless pero of no which es one humana, gave birth. ¿sabes? Well, I'm not human, am I? Anthropocentric bag of dicks. Deberíais hablar. Liara would love to meet you. Why? She doesn't even know me from a hole in the ground. Benazia ran off before the kid was born. Besides, this isn't charity work. She's one of the biggest intel Hombre, brokers es in the el corredor galaxy. sombrío. And she's got some shady connections. Like a boyfriend who used Ya to no trabajo work para for él. I only worked with Cerberus to fight the Reapers. And you're not with him now. I know. If you were, you wouldn't get within a light year of Liara. Is that a threat? I'm no commando, but I've had 1,000 years to learn to fight dirty. Nobody messes with my girl. 1000 años de You experiencia. combine her mínimo. work with Benazia and... Well, maybe... That's not gonna happen. No, no va a pasar. argument here. I only took these crap jobs to keep the matriarchs happy that she's under control. Just as long as we're clear. Nobody messes with my girl. Maybe you're good enough for her after all. I bet she'd like to meet you. Yeah. We'll see how that goes. Bueno, vamos a convencer a Liara para que hable con ella. Y Bartender decirle over que there. es su padre. The matriarch hired by the Asari government to track my movements? Joder, qué bien informada está. She's your father. I know. ¿Cómo? ¿Que ya lo sabes? You know. I'm a very good information broker. And you haven't talked to her about spying on you? If I did that, they might send someone who wasn't as sympathetic to me. Besides, this is hardly the time for family reunions. Bueno, vamos a convencerla de que hable con su padre, por lo menos. Liara. Oh, fine. Y aquí vamos a hacer el truquillo, más o menos, de escuchar todas las conversaciones y voy a cortar para que no tengáis que verme recorrer el sitio de salir de este piso para volver a entrar y llegar hasta aquí. Aquí sí que ya es bastante más trabajo de ir y de ida y vuelta. Come on. You can't blame the matriarchs for keeping an eye on you. I am not my mother. You did threaten to flay someone alive with your mind.
I had to make them take me seriously. I wasn't going to actually do it. And you booked my Obviamente. office on Ilium. That'd be the logical conclusion. Yeah. The matriarchs aren't gonna do anything to you, especially in the middle of this damn war. My reports don't show much activity from the Asari military against the Reapers. No son de ataque You know how frontal. Asari work, infiltration and sabotage. But against Reaper forces, Inútil. I know. About as useful as tits on a Hanar. Good thing we've got the Turians and the Krogan to do the heavy lifting. Our people just aren't built for the front ranks. So, yeah. My dad was a Krogan. Un Krogan. Yes, I'm aware of that. So, that makes you a quarter Krogan. That's not how it works. I'm 1,000 years old. I've had kids with Hanar. Hijas con Hannah. Esta vez tiene hermanas. Bueno, hermanastras. I have a half-sister who's part Hanar. I thought that wasn't how it worked. Así que la tía se lo pasaba bomba en su juventud, esta tía. Por cierto, sí, es verdad. El sistema de... Bueno, planear los combates de las Asari no es muy efectiva contra los segadores. Ya que no tienen así sistemas de combate para ataque frontal directamente. Es como ella dijo, infiltración y sabotaje. Y dado que no tiene cadenas de suministros los segadores, pues tampoco le puedes hacer un sistema de guerrillas típico a los segadores. No funcionan esas tácticas contra ellos. Necesitas un ataque frontal en zonas muy débiles, pero eso, contra suministros no puedes atacarle reabastecimiento ni nada, así que es difícil combatir a los segadores. All I'm saying is if you feel the urge to headbutt something, it's genetic. I have never wanted to headbutt anything. Really? Not even a little bit? Come on. I do not headbutt people. All right, fine. Don't go Que all vacile. blood rage on me. Or what? You'll tell the other matriarchs to order a hit. Hey, that's not gonna happen. Nazi and I were together for more than a century. You loved her? Por I supuesto. loved her. She was so smart. Always thinking. Nice, too. Hell of a lot nicer than I am. Damn, that rack. I mean, even before she hit the matriarch stage. You don't need to tell me everything. Creo que las Asari mejoran bastante contra más viejas son. Creo que les crecen indefinidamente los pechos. Por eso, bueno, en Mass Effect 1 el busto de la tía pues era bastante amplio. Por desgracia no vamos a ver todo el desarrollo de Liara, pero bueno, aún así sigue estando tremenda. Bueno, a ver la siguiente conversación. Nazi was the only one who ever listened to me when I said the Asari were stuck in the past. Only difference was I wanted us to stand on our own. She wanted alliances with the other species. Confía poco Is en that las why? otras razas. Why it ended? Nah. Well, maybe. I don't know. Mostly it ended because she wanted to solve things a smart way. I wanted to fight. Those aren't mutually exclusive. Yeah. I hear you've racked up quite a body count. But then, you are a quarter Krogan. Now you're doing it on purpose. It was pretty clear she was leaving. Can't be the wise counselor when you're married. Why not? Sex appeal. No species only pay attention if they want to have sex with you. So, you have to be available, mysterious. What? That's not true. Shepard listens to me. And how many times have you popped his thermal clip? Do you have to make it Pocas, sound demasiado so pocas. tawdry? If it's all civilized, you're not doing it right. Sí, ojalá fuera más directa Liara. Pero bueno. I made her promise to let you go your own way, though. No matter what she wanted. Really? I knew you'd be special, kid. Any daughter of hers. I told her, you're treating her like a baby bird, Nezzy. She's gonna raise one hell of a storm with those little wings.
Little wing. You okay? Yes. Thanks. Better to remember her like this than as whatever she turned into with that Saren bastard. Bueno, realmente fue el It wasn't her soberano, no fault. Sarem. She was trying to stop Saren, guide him as a force of good. But she was indoctrinated. Look, I heard stories about the Reapers messing with your head. They're more than stories. I've seen it. Every Cerberus soldier is a Reaper slave. She fought it with every fiber of her being. She even broke free and helped shepherd on Noveria before she died. I was there. She said I'd made her proud. All this time, I blame Nezzy for it. 1,000 years old and I still don't know crap. Thanks for telling me. No sé qué pasaría en este diálogo si no llevamos a Liara a la misión de Noveria en Mass Effect 1, pero bueno, la llevamos, realmente. Just take care of yourselves out there, okay, kid? I will, Dad. Hey. I've called a few friends. Commandos. Comandos, joder. Owe me some favors. They're all yours. Just tell them where to go. You're giving me a sorry Pedazo de commandos? regalo de cumpleaños. Well, you're too old for me to buy you a damn pony. You're the best father a girl could wish for. Así que también conoce a Eclipse, esta matriarca, joder. Come on. Can't Bueno, blame esto ya lo matriarchs repiten for ahora, vale. keeping an eye Esto on ya you. está el diálogo. I am not my Realmente mother. el recurso de batalla que nos dan de la segunda flota Sari, creo que solo se conseguía antes si terminabas todos los diálogos. Pero en cambio ahora con que hable Liara y la matriarca, por primera vez ya llega, para que te den el recurso de batalla. Vamos al hospital, no sé si hay que hablar con Ashley, la verdad. De momento solo con Ashley, aquí no hay que entregar nada. Ni nada que comprar. Good to see you up and around. Yeah, Everything all right? I guess. Oh, I took Udina's Te offer. lo mereces. Spectre status. Congratulations. Seems small compared to what's going on. Ser un espectro. You ready for the responsibilities of a Spectre? Doesn't feel real yet. Maybe it'll sink in. I don't know what duties I'll have. Everything's a mess right now. What do you think of all this? Pues que te lo has ganado. You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon. Once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? If I have anything to say about it, yes. I'm glad. You feeling better? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's gonna throw at me. Sorry I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. Menos They're mal. okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But Una her lástima. husband was killed in action. I'm sorry, Ash. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. Nos afecta a todos. I wonder how many families are getting torn apart by the Reapers. I don't want to think about it. Seems hopeless sometimes. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know? In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. What's that from? Invictus by Henley. One of my dad's sappy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me posted, all right? Will do. And thanks, Shepard. De nada. Tendremos que volver aquí antes de hacer la misión principal de Tuchanka y
y curar la... bueno, intentar curar la genofagia. Aún no sé si lo daremos conseguido. Vale, el bar purgatorio, no sé si hay algo que hay que hacer. Vamos a mirar ahora. No. Realmente no. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. En la zona de espera... Kelly y el teniente Cortés. Esos dos. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. It'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. You give me strength. Thank you. Vale, vamos a hablar con Kelly y ya estaría, creo. Ya no hay nada más aquí. Well, I followed your advice. What do you think of my new look? Las prefiero pelirrojas. It's a shame you had to disguise. I liked your old look. En The Witcher tuve una pena de cojones. Por un lado, me fascinaba Jennifer, pero hay que reconocer que Trish, siendo pelirroja, uff, tela. Y lo que acabamos de hacer, pues es importante para después, ya lo veréis. Después ya lo comentaré. Como siempre, recordar que las opciones de diálogo que están en la parte inferior derecha normalmente es de renegados, acciones malas, mientras que las opciones de diálogo superior derecha son de virtud, las buenas. Y hay la opción de decirle que gaste sus recursos en cambiar de identidad estaba en la zona negativa, mientras que ayudar a los refugiados con el dinero, su apoyo, era la virtud. Pero no todo funciona bien así. Y ya lo comprobaréis después. Vale, pues ya nos vamos de aquí y vamos a hacer la misión de Benning. Entonces, como mucho vamos a hablar ahora un momento con Cortés. Tenemos mensajes nuevos. Teniente Steve Cortés. Shepard, cuando te fuiste del monumento de los refugiados me encontré con una vieja amiga que está ayudando a los colonos con la logística. Sus compañeros y ella son expilotos de la Alianza y de los Buenos, que se licenciaron para iniciar una vida en la frontera. Ahora se han quedado sin hogar y cuando les he contado lo del reclutamiento se han mostrado ansiosos por alistarse. Te adjunto los datos de contacto para que se los remitas a Hackett. Espero que puedan ser útiles. Gracias de nuevo por ayudarme a superar esto. Me encuentro bien, creo que quizá vaya al purgatorio la próxima vez que pase por la Ciudadela. ¿Te gustaría ir a echar un trago conmigo, Steve? Pues claro. Las juergas son las juergas. Y tenemos nuevo recurso bélico. Conseguís muchos recursos bélicos si andáis hablando con la tripulación. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial.
I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Bit of muzzle wear on this one. Sir. Vale, ahora sí que ya no dice nada más. Espera, vamos a hablar un momento con Liara a ver si dice algo de su padre, aunque creo que no. Ya hemos hablado más o menos todo con ella. Please enjoy your day. It's good to see you. ¿Ves? Es demasiado fría para ser nuestra novia. Tendría que ser, no sé, tener otro tipo de interacción. Aquí lo programaron muy mal. Bueno, aquí aún no vamos a hacer lo de la misión de área. Y vamos a venir. Es una misión corta. No tiene mucho. Estación Arturo, creo que esto ya lo leímos, pero bueno, por si acaso. Esparcidos por el punto de Lagrange L5 de Temis se encuentran los fragmentos de metal fundido de la estación Arturo, que destruyeron las naves insignia de los segadores. En su momento, la estación albergó el parlamento de la Alianza de Sistemas y el centro neurálgico de su armada. En la actualidad es la helada tumba de 45.000 personas. I found something. No, aquí no lo habíamos leído, es verdad. Y esto que nos da datos de batalla de Arturo. Y ahí está el recurso. Bueno, esto ya lo tendríamos entonces que explorado al 100%. Signal confirmed. Ahí hay uno de combustible. 100 unidades y el 100% de este sistema. Bueno, vamos a ver Benning. Benning, el planeta jardín más cercano a la estación Arturo, es la fuente principal de sus alimentos y una zona de despliegue importante para el mantenimiento y reparación de naves espaciales. Ocupar este planeta resultaría clave para cualquier intento de hacerse con relé de masas del sistema. La información que se ha conseguido reunir indica que durante las batallas de Arturo y de la Tierra, los segadores enviaron una pequeña fuerza a Benning a destruir sus boyas de comunicaciones, espaciopuertos y naves espaciales. Con la población inmovilizada y las comunicaciones cortadas, la fuerza principal se concentró en el premio más grande. Conscientes de que no podían recuperarse antes de que se hicieran las reparaciones y pudieran llegar ayuda. Las fuentes de calor en el espacio de Benning indican que aquí hay alguien, pero no se trata de segadores. Pues vamos a investigar. Vamos a llevar... Bueno, realmente es contra Cerberus. No implica mucho, la verdad. Vamos a llevar estos dos. Son bastante eficientes. Bien, teníamos que leer varios objetos de la misión de cuando salvamos a Eva. Era el... este no. No, Valkyrie no era. ¿Dónde estás? ¿O era un francotirador? Puede ser un francotirador. Era este, el Raptor. Sí, era este. El Raptor es la versión humana de un arma que los turianos desarrollaron para la guerra en el mundo de Amar, de baja gravedad. Al verse obligados a luchar a distancias más largas
de lo esperado, los turianos optimizaron un fusil semiautomático con mira y poco retroceso. Se lo dieron a su infantería regular y crearon así un arma híbrida, a medio camino entre un fusil de asalto y un rifle francotirador. Así, un rifle de precisión, más o menos. Cerberus equipa con estas armas a sus tiradores Némesis. Pues hace un huevo de daño para ser un rifle... un híbrido. Básicamente de un disparo te quita todo el escudo y de otro disparo ya te mata. Bueno, vamos a llevar esto, la jabalina. Y habíamos conseguido también esto, el Scorpion, creada originalmente para el GOE salariano para permitir que unidades pequeñas contuvieran a fuerzas mucho mayores. La pistola Scorpion ahora está muy extendida por toda la galaxia. Dispara proyectiles explosivos a baja velocidad con una doble aplicación. La carga explosiva de las balas contiene un adhesivo que las fija al objetivo al impactar en él. Cuando se dispara a una superficie se convierte en una mina de proximidad. Bueno, más o menos bastante útil. Pero vamos a seguir llevando esta. Y bueno, ya estaría. Porque esto ya está perfectamente equipado. Vale. Shepard, Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigations suggested that people are being taken against their will. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the Cerberus squads reacted by targeting civilians and public facilities. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Fielding an avalanche of civilian SOS requests, Commander. The bulk are concentrated on the upper street. Cerberus forces are pinning them down. You better hurry. On my way. Keep me updated. Roger that. Vale. Vale, vamos a ir a por ellos. Están masacrando a la población. A los civiles. Esta también se lo han cargado. Este ya se lo han cargado. Quítale los escudos a esto. Sal de ahí. Vale, este es peligroso. Quítale los escudos. Y este se quedó bugueado. ¿A dónde ibas? Upper streets are clear. Hold on, Commander. What is it, Lieutenant? I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there. We must hurry. En la cabecita. Bueno, creo que ya están a salvo esos civiles.
Bueno, vamos a explorar ahora las habitaciones todas y a ver si conseguimos munición, que de la pistola no tenemos casi. Es muy buena, pero tiene muy pocas balas. Registro de comunicaciones. Nos tienen rodeados. Los guardias jurados del depósito intentaron ayudar, pero los mataron como a cerdos. Alguien debe saberlo. Alguien. Partes sueltas. Tenemos créditos. Y aquí, que es... aquí está la chapa. La he pillado, pero no indica nada. Bueno, ahí está en teoría la chapa que indica que ha muerto el hijo del tío. Creo que se ha bugueado. Pero bueno, nosotros ya hemos pillado eso. Espero que no se haya bugueado. Si no, toca volver a rehacer el capítulo, por así decirlo. Vale, este lado ya está explorado. Huye a cualquiera que lea esto, no confíes en Cerberus, están secuestrando gente. Echa a correr y hagas lo que hagas, no vuelvas la vista atrás. Huye. Vale. Más créditos. No vais a morir aquí. De momento todo esto está despejado. Partes sueltas, PDA. Ten cuidado, si estás leyendo esto, aléjate de la parada de taxis. Ese lugar está lleno de soldados de Cerberus. Ellie. Vale, en un principio ya hemos pillado todo. Vamos a sacarlos de aquí. Look, reinforcements are here. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. There's so many of them. A lo mejor nos rodean por aquí, hay que tener cuidado. I'm so scared. Regenera los escudos. Vamos a dar la vuelta por si van a por los civiles. Corre. I'm so scared. Au. Vale. Tú. La
la vas a palmar. Así no tenemos munición. Vale, ya está solucionado. Puso una torreta el cabrón. Ah, se escapó ese. Oh, por aquí. Puso ahí una torreta. Tú vas a volar. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Estaba ahí el cabrón. Escapó. Vale, ahí hay munición. Me voy a retirar un poco. Aquí hay uno. A lo mejor nos ataca en la retaguardia. Te pillé. Clear, go. Hold the transport. We're gonna make it. Menos mal que no decidieron atacar a los civiles. Reinforcements are moving in to secure the evac route. Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander. Vale, nos vamos de aquí. We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them. Gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Vale, ya estaría. Alienígenas, flota de Terminus, el de los soles azules. Este grupo de seguridad privada procura mantener la imagen de fuerza mercenaria profesional, pero los soles azules cada vez están más cerca de convertirse en una auténtica organización mafiosa. Pese a todo, sus tácticas implacables tienen mucha demanda en los sistemas de Terminus. Y aquí, primera división de Arturo. La primera división de Arturo... Espera, esto... Sí, hay que leerlo entero. Es un ejército voluntario de civiles, fuerzas paramilitares y reservistas que se han movilizado para detener la ocupación segadora del planeta Benning. Para evitar que las fuerzas segadoras los detecten, sus miembros operan en células que no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar. Un puñado de oficiales de la Alianza
coordina la primera división, compartiendo datos y enviando pertrechos a los soldados de la resistencia. También se han dedicado unos cuantos escuadrones de la Alianza a apoyar el ejército improvisado de Benin con soldados expertos y pilotos de caza renegados. Cuando empezaron a expandirse las fronteras de la humanidad, hacían falta pilotos veteranos que establecieran colonias en los confines inexplorados del espacio. Algunos miembros de la Alianza atendieron la llamada y, desde entonces, estos desventurados hombres y mujeres han sido expulsados de sus colonias por la invasión de los segadores. Después de hablar con el teniente Steve Cortés, unos cuantos de estos expertos pilotos de caza decidieron salir en busca de los enemigos que destruían sus hogares. Y ya está. Vale, vamos a hablar con la tripulación. Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. Ingeniería, vale. Look at that galaxy map. Do you know how many strategy games are built from that interface? You play strategy games? A few. Most are too flashy, though. I prefer chess. I have a set made from rose quartz and hematite back home. I like the feel of something solid in my hands. Well, now that I know your weakness, we may have to Una try. partidita. It'd be more fun than playing Edie. Edie doesn't sweat. You sweat playing chess? Depends on how much fun we're having. A ver si te hago sudar un poquitín. Commander. Bueno, vamos a leer aquí los mensajes privados. Mi proyecto, Liara. Separ, he estado trabajando en algo que quiero enseñarte. ¿Podemos reunirnos en tu camarote cuando tengas tiempo? Sí, siempre que quieres puedes venir a mi camarote, ¿sabes? Vale, vamos a hablar con estos dos. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. Commander? Shepard, you are staring. Hello, Shepard. Vale, no dice nada. Cubierta de atraque. Hey, Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah. There's that too. Así que bueno, tiene un modo sigilo la nave, pero aún así lo detecta. Pero no son capaces de fijarles las armas bien, por eso nunca nos derriban. Can't believe Cerberus would open fire on civilians like that. As twisted and insane as his logic might be, I thought the elusive man was trying to save humanity. I guess he's willing to sacrifice anyone to win. Always good to see you, Commander. Sí, después comprobaremos hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre ilusorio por salvar a la humanidad, entre comillas. Hey. Vale, este no dice nada. Vamos a la ingeniería. Commander. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. Es verdad. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now.
You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. Y si no sale de la nave, But o sea, no puede salir en our sí de la brains nave. couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of Vamos life. a darle el apoyo Joker a esto. pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy. She is the Normandy. Es verdad, eso No, también. she's a passenger in the Normandy, Bueno, just vamos. like... The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Son Those are dos two cosas separate diferentes. things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Adams would like to speak to you. You should go see Adams, Commander. Pues vamos a hablar con Adam. Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. ¿Y por qué necesitamos eso exactamente? Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? Bueno, la compraré. I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Nothing to report, Commander. Vale. La vamos a comprar directamente sin ir a la Ciudadela. Acabamos antes. Hay un sobrecoste, pero bueno. It seems you believed Protheans built the mass relays. The Reapers are cunning in their deception, allowing life to flourish, century upon century, letting us believe ourselves the masters Hasta of the que llega el cosmos. golpe de Then the realidad. truth becomes known. There are monsters in the dark spaces, and we are their prey. Your Liara Asari asks many questions. You would think she'd never seen a Prothean before. Es que nunca lo ha visto antes. Commander. Vale. Bueno, pues vamos a comprar eso. Vamos a la cubierta de atraque un momento. No, mejoras no. Esto de aquí. A ver en qué tienda puede ser. No. Tampoco. Esto tampoco. No. El último. Vaya hombre. Estos conductos canalizan enormes cantidades de energía térmica mediante un gel conductor del calor. Se suelen usar en los sistemas de refrigeración de los núcleos motrices de ISO a gran escala. Solo hay un sobrecoste de 100 créditos. Por 100 créditos no me voy a pelear yendo a la Ciudadela, básicamente. Bueno, no creo que nos digan nada por ya haberlos comprado, pero bueno. Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. It went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets pues better. que lo hice. While interfacing through our ESO capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and I'll send the plans their way. Pues claro. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Vosotros no tenéis nada más que decir, ¿no?
Commander. Esta tampoco. Pues nos queda una habitación, bueno, una planta y ya está. Vale, Carlos está en la batería principal aún. Y tú estás solita aquí ahora. Commander. No hice nada, vale. Pues solo nos queda hablar con Carlos, creo, y ya está. Doctor, I'd like to hear the song. Again? Trying to calculate amino acid decay rates. You said you would once the tests were done. Oh, better to die to a thresher maw with shotgun blasting, roaring raw than to play ambassadorial games with the blood of Shiagar in Pues the normal veins. que le guste la Off canción. to fights historians can't, with diplomats instead of a cran, but she'll be true to Tuchanka's dream and live and die a Krogan queen. For she is the Krogan queen, hurrah, hurrah for the Krogan queen, and it is a glorious thing to be the Krogan queen. La reina Krogan. Of course. I really had to twist your arm. Muy chula la canción. Vale, vamos a hablar ahora con Garrus, después con Liara, después nos vamos un momento al cúmulo de los Krogan. Este no dice nada. Creo que teníamos una mejora, si mal no me equivoco. Say that again. The population of the colony world of Tyvor has been killed. I don't understand. The Reapers have been taking people alive. It was self-inflicted. When Reaper forces invaded, Tyvor's colonists detonated nuclear weapons inside their Un cities. poco drástica. Goddess. Their deaths would have been instantaneous, Doctor. Thank you, Glyph. That'll be all. Sí, tenemos nuevas mejoras. Datos de la batalla de Arturo. La telemetría captada en la estación Arturo muestra lo deprisa que los segadores entraron a través del relé y se abrieron paso entre las flotas de la Alianza. Las IV pueden analizar el fuego hostil en los datos recabados para aumentar el daño de las armas. También pueden dedicar potencia de procesamiento a descubrir cómo mejorar los escudos contra las armas de los segadores. Así que tenemos o daño de armas o escudos. Y vamos a ver qué elegimos. Daño de armas, más daño. Tenemos un más 15 de daños de armas. Bueno, no está mal. Esto nada. Y Liara. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. I had something I wanted to show you, Shepard. Could we meet in your cabin when you have a moment? Sí, déjame primero viajar a un sitio y después ya hablamos de eso. Bueno, nos vamos de Benning. Vale, vamos al sistema, bueno, al cúmulo de los Crow. Vamos al sistema de NIT primero. A ver qué encontramos. I found something. Bueno, depósito de combustible. El 100%. Aquí solo hay el depósito de combustible. Nada.
Signal confirmed. Aquí sí. Casi está al límite. Rodla. Rodla fue en el pasado una gran enana de hielo, con las características que se listan a continuación. En los últimos años de la rebelión Krogan, se vio convertida en un campo de restos debido, al parecer, a la prueba de un exótico sistema de armas. Debido al percance, el planetoide se vio reducido a un campo relativamente contenido de miles de diminutas lunas que rotan unas alrededor de otras, chocando y rebotando. ¡Wow! Pedazo de arma. Ya podían darnos el diseño de esa arma. Nunca se ha averiguado el método exacto para destruir el planetoide. Por lo que se ve en el percance murieron todos los miembros del clan Krogan que realizó el experimento. Las naves que se encuentran al borde del cono de luz del desastre informaron de un momento de efecto extremo del lente gravitatorio alrededor de Rodla justo antes de que éste estallara, pero no se tienen más pistas. Un movimiento popular en extranet, impulsado por la escritora Sari del Sae Ortiza, insiste en que los turianos están ocultando la existencia de una raza superbiótica que fue creada genéticamente en Rodla. La MVDC vigila que se cumpla la cuarentena alrededor del cinturón de Rodla, aduciendo que se han dado casos de investigadores aficionados cuyas naves han acabado mal en el campo de restos. Bueno, pues nosotros aquí vamos a investigar. ¿Y qué tenemos? Recurso bélico adquirido. Aquí estaban destinados los miembros del corredor sombrío. Te pillé. Y con esto y un bizcocho, aquí ya lo tenemos explorado al 100%. Todo esto. Bueno, ahora antes de empezar con las misiones que hay en tu chanca, pues vamos a ir un momento al camarote a ver qué nos cuenta Liara. Y ya lo dejamos. ¿Cuántos peces? Y aquí ya tenemos todas las maquetas. Sin contar con el hámster de Mass Effect 2, que hace la misma animación de siempre. Bueno, vamos al comunicador. Liara, you had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. Música triste. Come on in. Thank you. Could we sit? I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. I'd be honored to have your input. How would you like history to remember you? Y seguro que perdurará. Son 50.000 años. 50,000 years is a long time for a computer to sit around. Please, I was an archaeologist. I know what I'm doing. I'm encasing these records in time capsules and seeding copies on multiple planets. And while it's not foolproof, the VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find. So it's an information guide like Vigil on Ilos? Yes. I've been preparing it for some time. And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records. Have you decided what you would like Dr. Tassoni to write in your entry, Commander? Prefiero que lo decidas tú. You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Are you sure?
Yeah. I'd like it to be your call. I'll start by saying Commander Shepard was born on Earth and fought harder than anyone else for his homeworld. Shepard could handle any weapon in the galaxy. The Alliance never saw a deadlier soldier. He was a soldier and a leader, one who made peace where he could. And it was a privilege to know him. Careful this doesn't sound like a diary. I can't help myself. You're a good friend, Shepard. Bueno, más que eso. You've been there for me too, Liara. No, I haven't. I wish I could have joined you back on Ilium. You made up for it. Well, I suppose I did just write your name in the stars. Esto de aquí, que parece una tontería, tiene cierta relevancia. Lo descubriréis al final del juego. Esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, pues dejadlo en la caja de comentarios. Que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.